This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. বম্ব স্কোয়াড গোটা এলাকা ঘিরে দিয়েছে। দিল্লি জুড়ে হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। লালকেল্লা থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে মেট্রো স্টেশন 1 নম্বর গেটের সামনে এই বিস্ফোরণ। घटना है यहाँ पे कैसे? भाई गाड़ी में बम था। किसकी गाड़ी में? जिंदगी में कार में। तो आप लोग वहीं खड़े थे? आप वहीं थे? मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। कार के? तो कितने लोग सवार थे उस गाड़ी में, कुछ पता चला? धमाके की आवाज आई, 4-5 फिर एकदम कई जने वैसे जल गए। आसपास में जो थे वो लोग। कितनी गाड़ियाँ डैमेज हुई हैं यहाँ पे? कितनी? 2-3 गाड़ी। वो जो कार सवार थे उनकी क्या हालत कैसी है? कुछ तो गंभीर, 8-10 तो गंभीर है। 20-25 जनों को वैसे चोट आई है उनके जैसे। कितने बजे घटना घटी है? 7 बजे। 7 पुट्टे 7 में बम फट गया है। 7 बजते पुट्टे 7 में बस बम फट गया। मैं अपना दुकान वहीं पे था, मेरा दुकान। कितनी गाड़ियाँ चपेट में आई इसके बम के? 2 बस जल गया है। 2 बस भी? অর্থাৎ একাধিক গাড়ির কথা বলছে, বাসের কথা বলছে প্রত্যক্ষদর্শী যারা আছেন তারা। আমরা গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে লালকেল্লা থেকে একেবারে ঢিলছোড়া দূরত্বে মেট্রো স্টেশন 1 নম্বর গেটের সামনে বিস্ফোরণ ঘটেছে। का सिलसिला जारी है और सबकी कोशिश ये है कि पता लगे कि आखिर इस ब्लास्ट के पीछे की वजह क्या थी और जिस जगह पे জঙ্গি সংগঠন দায় স্বীকার করেনি। এখনো পর্যন্ত অফিশিয়াল কোনো বিবৃতি আসেনি দিল্লি সরকারের তরফ থেকে কিংবা কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে। कि ब्लास्ट यहां से तकरीबन 100 से 150 मीटर की दूरी पर हुआ और उसके बाद जो गाड़ियों के हिस्से थे वो यहां पर सड़कों पर बिखरे हुए देखे जा रहे हैं। तमाम दिल्ली पुलिस के आलाधिकारी, इसके अलावा जो फायर ब्रिगेड है उससे जुड़े तमाम आलाधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है और कोशिश की जा रही है जानने की कि आखिरकार जो ब्लास्ट था वो ब्लास्ट किस चीज में हुआ, उसके पीछे की वजह क्या थी। जी, যে ছবি আপনাদেরকে আমরা দেখাচ্ছি, সবার আগে টিভি9 নেটওয়ার্ক প্রথম টেলিভিশন চ্যানেল হিসেবে স্পটে পৌঁছে গেছিল। স্পটের ছবি আপনাদেরকে দেখিয়েছি যতটা পর্যন্ত পুলিশ অ্যালাউ করেছিল, কিন্তু একটা নির্দিষ্ট দূরত্বের পর পুলিশের তরফ থেকে কাউকে অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না, তাই আমরা দূর থেকে ছবি করতে বাধ্য হচ্ছি। কিন্তু আমরা যে ছবি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, আমাদের ক্যামেরার রেঞ্জ যতটা, बैरिकेडिंग कर दी गई है। अभी फिलहाल किसी को भी आगे जाने की यहाँ से इजाजत नहीं दी जा रही है। जो लोग थे उनको यहाँ से निकाल दिया गया है, दूर कर दिया गया है। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि पूरा जो एरिया है वो कॉर्डन ऑफ यहाँ पर फिलहाल कर दिया गया है। लेकिन ये देखिए, मैं चाहूंगा एक बार फिर से दिखाना आपको। ये देखिए गाड़ियों के जो हिस्से हैं वो किस तरीके से आपको यहाँ पर बिखरे हुए दिखाई देंगे। ये देखिए एक और कार का ये हिस्सा है, ये देखिए ये आगे विंड स्क्रीन का हिस्सा है और ये देखिए किस तरीके से ये यहाँ पर आपको सड़क पर पड़ा हुआ दिखाई देगा। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार जो ब्लास्ट था वो कितना जबरदस्त था। ये ठीक सामने देखिए, ये चांदनी चौक, जी बिल्कुल, देखिए अभी तक की जो शुरुआती तफ्तीश है, जी बिल्कुल, ये देखिए ठीक सामने आपको चांदनी चौक जाने का रास्ता दिखाई देगा जो फिलहाल उसके दरवाजे बंद कर दिए गए। और ठीक मेरे दाएं तरफ आप देखिए लाल किला है और ठीक यहाँ से तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर जहाँ पर लाल किले का मेट्रो का गेट नंबर 1 है, वहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है। और फिलहाल जो पुलिस है वो मामले की तफ्तीश कर रही है। जो फॉरेंसिक टीम है वो मौके पर पहुँच चुकी है ताकि पता लगाया जा सके कि आखिरकार ब्लास्ट जो था उसके पीछे की वजह क्या थी। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल साफ हो चुकी है कि जिस तरीके से इंटेंसिटी थी वो আপনাদেরকে আমরা দেখাচ্ছিলাম স্পটের ছবি। টিভি9 নেটওয়ার্কের প্রতিনিধি স্পটে পৌঁছে গেছেন, একাধিক প্রতিনিধি পৌঁছে গেছেন, তারা ছবি আপনাদেরকে দেখাচ্ছেন। কিন্তু একটা নির্দিষ্ট দূরত্বের পর কাউকেই পুলিশ যেতে দিচ্ছে না। পুলিশের ছয়লাভ হয়ে গেছে গোটা দিল্লি। তবে প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন তারা যখন বিকট শব্দ পেয়ে বাইরে আসেন তখন দেখেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে দেহাংশ। এখনো পর্যন্ত আমরা যে খবর পাচ্ছি 9 জনের মৃত্যু হয়েছে, যার মধ্যে 8 জন পুরুষ, জখম অন্তত 20 জন। তাদেরকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মৃতের সংখ্যা আরো বাড়তে পারে এমনটাই অনুমান করা হচ্ছে। আরো একজন প্রত্যক্ষদর্শী সেও বলছিল যে দুটো বাসে পর্যন্ত বিস্ফোরণ ঘটেছে, কিন্তু কি ধরনের বিস্ফোরণ, কারা রেখেছিল, কোথা থেকে এলো, এই প্রশ্নের উত্তর এখনো অধরা।
बेसिक इन्फॉर्मेशन आप दे दीजिए। No, I cannot tell you anything. बेसिक इन्फॉर्मेशन It is under investigation. बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दीजिए ना पहले सर, सिर्फ इसलिए एक बेसिक इन्फॉर्मेशन कि एग्जैक्टली कितना हाँ हाँ बता रहे कितनी कैजुअलिटीज है। एक बार स्पेस दे दो, थोड़ा स्पेस आ रहे हैं, वो जवाब देंगे इस बात के ऊपर। आप वेट करिए, अभी वेट करिए, आप सीनियर ऑफिसर आ रहे हैं, वो जवाब देंगे, वेट करो ना आप लोग। अभी পুলিশের তরফ থেকে এখনো অফিসিয়ালি কিছুই জানানো হয়নি। আমরা প্রাথমিকভাবে যা জানতে পেরেছি তাতে 9 জনের মৃত্যু হয়েছে, তার মধ্যে 8 জন পুরুষ, 1 জন মহিলা, আহত জখম অন্তত 20 জন। তাদেরকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু বিস্ফোরণের যে অভিঘাত এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা যে কথা বলছেন তাতে অনুমান করা যেতে পারে হয়তো মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে। এখনো পর্যন্ত যে ছবি আমরা দেখছি সেই ছবি যথেষ্টই ভয়াবহ ছবি। না, পুলিশের তরফ থেকে কিছুই বলা হচ্ছে না এখনো পর্যন্ত। দিল্লি পুলিশের তরফ থেকে এখনো পর্যন্ত মুখ খোলা হয়নি। গোটা এলাকা ঘিরে দেওয়া হয়েছে পুলিশে ছয়লাপ রাজধানী দিল্লি। হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে রাজধানী দিল্লিতে। আর যে খবর পাচ্ছি আমরা, দেশের সবকটা বড় শহরে হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। দেশের সবকটা বড় শহরে হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। কলকাতাতেও হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। যে খবর পাচ্ছি আমরা এই মুহূর্তে, লালকেল্লা চত্বর হাই সিকিউরিটি জোন, ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা, সেখানে একেবারে আউটার রিং মানে তৃতীয় স্তরের বাইরে ঢিলছোড়া দূরত্বে মেট্রো স্টেশনের 1 নম্বর গেটের সামনে এই বিস্ফোরণ। আজকের সন্ধ্যে 7টার কিছু আগে গোটা দেশের নজর রয়েছে এখন সেদিকে। পুলিশের তরফ থেকে এখনো পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানানো হয়নি, কতগুলো গাড়িতে বিস্ফোরণ হয়েছে জানানো হয়নি, মৃতের সংখ্যা জানানো হয়নি, কিংবা কি ধরনের বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়েছে সে সম্পর্কে প্রাথমিক কোনো ধারণা দেওয়া হয়নি। কিন্তু যে ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি, বিশেষজ্ঞরা যে অনুমান করছেন তাতে কোনো সাধারণ মাপের বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়নি। मौके पर पहुंच चुके। मैं चाहूंगा कैमरामैन से एक बार आपको तस्वीरें दिखाई। ये देखिए ठीक सामने यहां से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर ही ये ब्लास्ट हुआ है और देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में यहां पर आपको फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खड़ी हुई दिखाई देंगी। गाड़ियों के परखच्चे सड़कों के ऊपर बिखरे हुए दिखाई देंगे और ठीक सामने इस वक्त एम्बुलेंस जहां पर आपको दिख रही है खड़ी हुई, ठीक वहीं पर यह ब्लास्ट हुआ और वहां पर तमाम दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद है और साथ ही फॉरेंसिक टीम वहां पर मौके पर मौजूद है ताकि पता चल सके कि ब्लास्ट किन चीजों के अंदर हुआ। उसकी इंटेंसिटी तो हालांकि पता चल चुकी है, जिस तरीके से गाड़ियों के परखच्चे उड़े उससे साफ हो चुका है कि इंटेंसिटी काफी ज्यादा थी। तो एक बात से अब बिल्कुल यानी कि अब ये कहना गलत नहीं होगा कि जो ब्लास्ट है वो कहीं ना कहीं अब पूरे तरीके से संदिग्ध हो चुका है। जो बात पहले सीएनजी वगैरह की जा रही थी वो अब धीरे धीरे रूल आउट होती हुई दिखाई दे रही है। ये इस ब्लास्ट की जो इन्वेस्टिगेशन है वो खुद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है। तो जाहिर सी बात है थोड़ी देर में इस मामले में कुछ और खुलासे हो सकते हैं। लेकिन ये देखिए किस तरीके से लगातार जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं वो आपको बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे। इन्वेस्टिगेशन जो स्पॉट है वहां से, इसके अलावा तमाम जो जिले के अधिकारी हैं वो इस वक्त मौके पर पहुंच चुके हैं। टूट जाएगा পুলিশের তরফ থেকে এখনো পর্যন্ত স্পিকটি নট। দেখা যাক পুলিশের তরফ থেকে কি জানানো হয়। ছবিগুলো দেখেই কিন্তু একাধিক প্রশ্ন উঠছে আজ সকাল থেকে বিভিন্ন খবর। দেখি পুলিশের তরফ থেকে কি বলছে। सर इस इंसिडेंट को आप कैसे ट्रीट कर रहे हैं? इट्स एन एक्सीडेंट और यू आर ट्रीटिंग एज एन अटैक? अभी लेट मी फाइंड आउट व्हाट हैज जी सर, अभी आप इस घटना को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं सर? सीआरपी है सर। थैंक यू सर। क्या कहना चाहेंगे सर? नरेंद्र आ गया, अभी कुछ नहीं है। अभी आई एम जस्ट गोइंग टू द साइट। यू पीपल आर इन बिटवीन। आई डोंट हैव एनी आइडिया। अरे सर क्या हुआ? आज क्या हुआ सर? व्हाट कितना कैजुअलिटी बताया? ठीक है
I am just going to the site. You people are in between. I don't have any idea. सर कितना इंजरी नहीं सर क्या हुआ एक्चुअली क्या हुआ सर एक मिनट प्लीज ठीक है थोड़ा स्पेस दे दो थोड़ा स्पेस এর আগে পেহেলগাঁও জঙ্গি নাশকতার পর ভারতের তরফ থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল পাকিস্তানকে উদ্দেশ্য করে যে এদেশের মাটিতে কোনো রকম নাশকতা যদি আগামী দিনে পাকিস্তান করে তাহলে সেটাকে যুদ্ধ ঘোষণা শামিল হিসেবেই দেখা হবে, উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে। আজকের এই ঘটনার পর কি জবাব দেওয়া হয় সেটা ডিপ্লোম্যাটিক স্তরে হোক বা একেবারে হাতে গরম জবাব, সেদিকে অবশ্যই নজর থাকবে আমাদের। এখনো পর্যন্ত যা খবর তাতে 9 জনের মৃত্যু হয়েছে, অন্তত 20 জন জখম হয়েছে। कितना गंभीर हो सकता है, कैजुअलिटी से बहुत ज्यादा है। कैजुअलिटी सुरक्षा के कितने हैं उसका आंकड़ा क्या अभी आया है सर? इंजर्ड कितने हैं, कितनी कैजुअलिटीज है वो आंकड़ा आया है अभी सर? अभी तक क्या हालात हैं यहाँ के? पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुँच रहे हैं, तमाम सर फिर भी यहाँ पे कितनी एक मिनट आप लोग चाहूंगा एक बार फिर आपको मौके की तस्वीरें दिखाए कैमरामैन। ये देखिए ठीक सामने इस वक्त दिल्ली पुलिस के जो तमाम आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद है। मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार जो ब्लास्ट हुआ उसके पीछे वजह क्या थी, किस तरीके के कहे विस्फोटक उसके अंदर इस्तेमाल किए गए। तो फिलहाल ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन इस वक्त दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा मौके पर की जा रही है। बड़ी संख्या में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आपको यहाँ दिखाई देंगी जिन्होंने सबसे पहले इस आग पर काबू पाया, लेकिन इतना जरूर है कि तकरीबन 4 से 5 ऐसी गाड़ियां थी जो पूरे तरीके से जलकर राख हो चुकी हैं। तो फिलहाल अभी भी एम्बुलेंस मौके पर मौजूद है, जितने भी घायल लोग थे उनको यहां से तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया गया है। जी लाल किले के ठीक सामने, क्योंकि गेट नंबर 1 का मेट्रो स्टेशन जो है वो मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 को लाल किले के बाहर से बना हुआ है और ऐसे में जो पूरा ट्रैफिक की मूवमेंट है वो रोक दी गई है और जो खासतौर पर जो चांदनी चौक जाने वाली सड़क है उस पर जितनी भी दुकानें हैं वो उन्हें जो है बंद कराया गया है ताकि। जी बिल्कुल, ये देखिए ये ठीक सामने लाल किला, मैं चाहूंगा कैमरामैन आपको दिखाई, ये लाल किला है और इसी दीवार के ठीक बराबर में यहाँ पर बाकायदा जो लाल किले का मेट्रो स्टेशन है गेट नंबर 1 वो है, यहाँ से मैं 100 मीटर की दूरी पर है और वहीं पर गेट के ठीक बाहर ये धमाका हुआ है। जाहिर सी बात है जिस गाड़ी के अंदर धमाका हुआ जिसने उसको खड़ा करा वो जानते। রাজা একটু আগে তুমিও যে কথা বলছিলে যে এর আগে ভারতের তরফ থেকে কড়া অবস্থান কিন্তু দেখানো হয়েছে। হ্যাঁ, দিনের পর দিন মানে অপারেশন সিঁদুরের পর এখন পুরোটাই তদন্ত সাপেক্ষ। আজকে এই বিস্ফোরণে দিল্লি কেঁপে উঠেছে এবং দিল্লি কেঁপে ওঠার যে অভিঘাত সেটা গোটা ভারতে প্রত্যেকটা দেশবাসী আশা করি তারা বুঝতে পারছেন, উপলব্ধি করতে পারছেন। আজকে এই ঘটনার পর এখন তদন্ত চলবে, সরকার বিবৃতি দেবে, তা সেই পর্যন্ত আমরা অবশ্যই অপেক্ষা করব। কিন্তু এটা স্মরণ করিয়ে দিই যে অপারেশন সিঁদুরের পর যদি আজকের এই ঘটনাও নাশকতামূলক ঘটনা হয় এবং জঙ্গি নাশকতা হয় এবং আমাদের পড়শি দেশ যদি তাদের কোনো সংযোগ এই ঘটনার সঙ্গে তদন্তে বেরোয় তাহলে কিন্তু ভারত কি স্টেপ নেবে সেটা ভারত তখনই বলবে। কিন্তু ভারত তার ইঙ্গিত অপারেশন সিঁদুরের পরই দিয়ে রেখে দিয়েছে। আজকে ঠিক সন্ধে নাগাদ ভারতের রাজধানী দিল্লিতে, ওল্ড দিল্লিতে, পুরনো দিল্লিতে লালকেল্লার কাছে মেট্রো স্টেশনের গেটের খুব অদূরেই 2টি গাড়িতে পর পর বিস্ফোরণ, তার অভিঘাতে আরও অনেকগুলি গাড়িতে আগুন লেগে যায়। এ পর্যন্ত প্রায় 9 জন মারা গিয়েছেন এই ঘটনায় আমরা জানতে পারছি। এত বড় এই ঘটনা গোটা দেশে এর ইতিমধ্যেই গোটা দেশে এই ঘটনা একটা হিমেল স্রোত বইয়ে দিয়েছে। তার কারণ ভারত অপারেশন সিঁদুরের পর পড়শি শত্রু রাজ্যকে মুখের ওপর যা জবাব দিয়েছিল সেই স্মৃতি এখনো ফিকে হয়নি। আজকের এই ঘটনা নাশকতা কিনা সেটা এখন তদন্ত সাপেক্ষ। কিন্তু এই মুহূর্তে TV9 বাংলা স্টুডিওতে আমি এবং শুভজিৎ রয়েছি। এইটুকু আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিই, যদি তদন্তে দেখা যায় যে এটা আমাদের পড়শি শত্রু রাষ্ট্রের নাশকতামূলক কাজ তাহলে কিন্তু ভারত এটাকে যুদ্ধ হিসেবেই ঘোষণা করবে, যুদ্ধ হিসেবেই দেখবে যে ভারতের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হলো। এর আগের দফায় যেমন ভারতের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যদি এটাও পাকিস্তানের কাজ হয়
যদি এটাও পাক নাশকতা হয় তাহলে ভারত আগেই বলে রেখেছে যে যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হলো, ধরে নেওয়া হবে। রাজা, তুমি যে কথা বলছিলে সত্যি এখনো পর্যন্ত অফিসিয়াল স্টেটমেন্ট যতক্ষণ আমরা পাচ্ছি আমাদেরকে যদি রেখেই কথাটা বলতে হবে। সেই কারণে যদি এটা নাশকতা হয় তাহলে আগামীতে ভারত সরকার কি কি পদক্ষেপ নেবে নজর থাকবে। কিন্তু যদির আগে যদি আমরা একটু পিছিয়ে আসি, আজকে সকাল থেকে যে খবরগুলো দেখাচ্ছিলাম আমরা টাইম লাইনটা ধরি। ফরিদাবাদ বিপুল বিস্ফোরক উদ্ধার, গুজরাট এটিএস 3 জন আইসিস জঙ্গিকে অ্যারেস্ট করলো। पता नहीं किस में ब्लास्ट हुआ, यहाँ लोग बता रहे हैं गाड़ी में हुआ कुछ ब्लास्ट, उसके आगे ऑटो था। कितने बजे की घटना? ये 7:20 की। कई लोग क्या देखा था आपने कि क्या पड़ा तपनी मछली थी, लोग ज्यादा घायल हुए, क्या क्या हुआ? लोग ज़्यादा ही घायल होंगे, जब बड़ा ब्लास्ट है तो ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लग गया, उसके बाद एम्बुलेंस आया, कई लोग तो घायल हो चुके होंगे यहाँ पर। भाई बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, वहाँ तक सीने पे धड़कन की आवाज़ गई। मैंने सोचा क्या हुआ, हमें छोटा मोटा होगा, यहाँ आके देखा तो बहुत बड़ा है भाई। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह, मैं नोएडा रहता हूँ, सेक्टर 81 में, शिव शक्ति इनकलेव। मेरा लोडिंग का काम था, गाड़ी मैंने अभी नई ली है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, लोडिंग वाली 4 पहियों की गाड़ी है, अभी भी आगे खड़ी हुई है। मेरी गाड़ी के भी बम्फर वगैरह सब टूट गए हैं। हम तो गेट खोल के, हम 2 जने थे, अमित था एक मैं था, हम एकदम भाग गए वहाँ से। हमारे पीछे गाड़ी में आग लगी है, बम फटा है, क्या जो भी कुछ हुआ हमारी समझ में नहीं आया, हम तो एकदम भाग गए जी वहाँ से। कितने बजे की घटना? और ये इस टाइम 1.5 घंटा हो गया होगा कम से कम। मुश्किल से मुश्किल 10 मीटर बस जी। अच्छा, क्या पड़ा तपनी मची थी? भाई ऐसा लगा जैसे आग लग गई हो, बम फटा हो, पर फिर कोई नहीं सोच रहा था, किसी ने इतना भाग रहे थे, जान बचा के भाग रहे थे सब। हाँ, भूपेंद्र। সংবাদ সংস্থা পিটিআই দাবি করছে দিল্লির এই বিস্ফোরণে এখনো পর্যন্ত 8 জনের মৃত্যু কনফার্ম। সংবাদ সংস্থা পিটিআই এর এটা দাবি। আমার সঙ্গে রয়েছে শুভ, টিভি9 বাংলা স্টুডিওতে শুভজিৎ, এবং আমি আপনাদের সঙ্গে রয়েছি রাজা চট্টোপাধ্যায়। দেখুন, আমরা আজ সকাল থেকে খবর চালাচ্ছি যে ফরিদাবাদ থেকে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক উদ্ধার, এবং সবথেকে ইন্টারেস্টিং 3 জন ডাক্তারকে অ্যারেস্ট করেছে আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী। আমরা 15ই আগস্ট দেখি, 26শে জানুয়ারি দেখি যে নাশকতার ছক বানচাল। আমরাও বিকেল পর্যন্ত এটাই ধরে নিয়েছিলাম যে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক উদ্ধার হয়েছে, সুতরাং নাশকতার ছক হয়তো বানচাল হয়েছে। কিন্তু দিল্লির ঘটনা যদি সত্যি তদন্তে প্রমাণিত হয় যে এটা নাশকতা, তাহলে এই রকম দিন ভারত খুব কম দেখেছে। ঠিক যে সময় 3 জন জঙ্গি চিকিৎসক ধরা পড়ল বিভিন্ন রাজ্যের এটিএস এর হাতে, ফরিদাবাদ থেকে, লখনৌ থেকে হাজার কেজি বিস্ফোরক উদ্ধার হচ্ছে, তারপরেই এই নাশকতা। টিভি9 বাংলা এই প্রশ্ন তুলছে, ওই 3 জনের গ্রেফতারির সঙ্গে, ওই 3 জঙ্গি চিকিৎসকের গ্রেফতারির সঙ্গে শুভজিৎ এই ঘটনার কোনো যোগ থাকলেও থাকতে পারে কি? শুভজিৎ। রাজা, বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলছিলাম আমরা, বিশেষজ্ঞরা একই কথা বলেছেন, হয়তো বড় কোনো নাশকতার ছক ছিল যেটা গুজরাট এটিএস 3 জন আইসিস জঙ্গিকে ধরে আটকে দিয়েছে, যেটা ফরিদাবাদে বিপুল বিস্ফোরক উদ্ধারের পর আটকে গেছে। কিন্তু এটা যদি নাশকতা হয়ে থাকে তাহলে এটা অনুমান করতে হবে যে নাশকতার ছকটা কিন্তু খুব প্ল্যান করে কষেছিল জঙ্গিরা। আবারও বলছি, এখনো পর্যন্ত যদি শব্দটা আমরা অফিসিয়ালি বলতে বাধ্য হচ্ছি, যেহেতু ভারত সরকারের তরফ থেকে এখনো পর্যন্ত অফিসিয়াল কোনো বিবৃতি দেওয়া হয়নি। কিন্তু টাইম লাইনটা দেখুন, রাজাও যে কথা বলছিল, আমরা যে কথা দেখাচ্ছিলাম, ফরিদাবাদ থেকে বিপুল বিস্ফোরক উদ্ধার, গুজরাট এটিএস এর হাতে 3 জন আইসিস জঙ্গি গ্রেপ্তার, আর তার পরে এই ঘটনা। প্রত্যক্ষদর্শী যারা আছেন তারা কি শুনিয়েছেন ভয়াবহ সেই অভিজ্ঞতা একবার শোনাবো আপনাদেরকে। पुलिस भी कह रही है जांच चल रही है, और देखिए टीवी9 भारत पहले इकलौता चैनल है जो वहां तक पहुंचा, और मैं अपनी आंखों से देख सकता हूं वहां 7 से 8 गाड़ियां हैं। खासकर बात करूं तो वहां 2 व्हीलर भी चपेट में आए, 3 व्हीलर भी चपेट में आए हैं, और साथ ही साथ में 5 से 6 गाड़ियां जो हैं वो वहां पर चपेट में आई है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। साथ ही यहाँ पर जांच की जा रही है कि आखिर वजह क्या थी। और देखिए सामने जो बस देख रहे हैं ये भी उसी वक्त यहाँ पर थी, और जैसे धमाका हुआ, और कई दृश्य ऐसे हैं जो हम आपको नहीं दिखा सकते, विचित्र कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर देखिए खून वहाँ पर बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, शरीर के टुकड़े पड़े हुए हैं, वो हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि वो तस्वीरें विचित्र कर सकती है। लेकिन लगातार इस बात की जाँच की जा रही है आखिर धमाका था क्या, और खबर ये भी आ रही है कि इसमें किसी के हताहत होने की बात भी सामने आएगी। लेकिन अभी क्योंकि इस बात में पुलिस ने पुष्टि नहीं की है, प्रशासन ने पुष्टि नहीं की है, तो उस बात को लेकर टीवी9 नहीं कहेगा। लेकिन धमाका कितना तीव्र था इसका अंदाजा लगाइए। वहां दर्जनों गाड़ियां मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं जो कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। कई 2 व्हीलर्स ऐसे हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ चेचिस बचा है, बाकी सारी चीजें जो हैं वो हट चुकी है।
पूरा रोड देखिए। और एक तस्वीर कहाँ की, यह है लाल किले के ठीक सामने की। सामने आप देखेंगे तो लाल किले का बोर्ड भी नजर आएगा। मेट्रो सिटी के ठीक सामने यहाँ एशिया की सबसे बड़ी मार्केट जो है वो भी मौजूद है। और हर तरफ आपको सिर्फ सायरन नजर आएंगे। सायरन किसके? पुलिस के। साथ ही साथ में जो है यहाँ पर अब पूरी तरीके से इस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। लेकिन टीवी 9 भारत इकलौता चैनल जो स्पॉट पे पहुंचा जहां पर ये धमाका हुआ था, इस धमाके के पीछे की वजह क्या है, इस बात की जांच अभी भी यहां पर की जा रही है। দেখো শুভজিৎ, তদন্তের আগে কোনো মন্তব্য করা সেটা কখনোই সমীচীন নয়, কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে শহরে ঘটনাটা ঘটেছে সেটা ভারতের রাজধানী এবং লালকেল্লা ঠিক তার পাশেই। এর থেকে ইম্পর্টেন্ট জোন ভারতে কিছু হতেই পারে না। ফলে এই রকম একটা জায়গায় এমন একটা বিস্ফোরণ হলো গাড়িতে, যে গাড়ি দুটি ফাঁকা গাড়ি ছিল, কিন্তু তার অভিঘাতে অন্যান্য গাড়িতে আগুন লাগলো। এবং এখনো পর্যন্ত সংবাদ সংস্থা পিটিআই এর দাবি 8 জন প্রাণ হারিয়েছে রীতিমধ্যে। এই সংখ্যা বাড়লেও বাড়তে পারে। আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি আর যাতে এই সংখ্যা না বাড়ে। গোটা দেশ এই ঘটনায় স্তম্ভিত। দেখুন, গোটা দেশে এই মুহূর্তে 12টিরও বেশি রাজ্যে ফায়ার চলছে, পশ্চিমবঙ্গ সহ বিহারে ভোট চলছে। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক কাঠামোয় যা যা শুভ জিনিস ঠিক তাই তাই হচ্ছে। এই রকম একটা আবহে ফায়ার চলছে, সেটা ওয়েলকাম। বিহারে নির্বাচন হচ্ছে, নতুন রাজ্য সরকার তৈরি হবে, সেটা ওয়েলকাম। প্রত্যেকটা গণতন্ত্রের পক্ষে শুভ। কিন্তু এমন একটা ধাক্কা আবার আমাদের রাজধানী শহরে এলো, যেই ধাক্কাটা ফের ভারতকে আবার নতুন করে হজম করতে হচ্ছে। দেখা যাক আমাদের দেশে যারা রাষ্ট্র পরিচালনা করেন তাদের কি প্রতিক্রিয়া পায় শুভজিৎ। কিন্তু এই মুহূর্তে দিল্লিতে যে ঘটনা ঘটেছে সেই ঘটনা অতীত নাশকতার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। ভুলে গেলে চলবে না, 2001-এ আমাদের দেশের পার্লামেন্ট অ্যাটাক হয়েছিল, সেটাও কিন্তু পাক নাশকতাই ছিল, তাই তো শুভজিৎ? 13 ডিসেম্বর তারিখটা ছিল 2001-এর 13 ডিসেম্বর, সংসদে অধিবেশন চলছিল, সেই সময় অ্যাটাকটা হয়েছিল। রাজা, এখানে মাথায় রাখতে হবে যে 1 ডিসেম্বর থেকে কিন্তু সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরু হওয়ার কথা আছে। তার ঠিক আগে মানে উৎসবের মরশুম শেষ হয়েছে, গণতান্ত্রিক উৎসবের মরশুম চলছে, তারপরে সংসদে অধিবেশন হবে, ঠিক সেই সময়টাকেই বেছে ये बात है। ये 7 बजे की बात है सर। क्या देखा था आपने? ये मैं तो आज जाम था, हल्के हल्के चल रहा था। मैं भी पैदल जा रहे थे आप? नहीं, मेरी गाड़ी है, बैटरी रिक्शा है, मेरा बैटरी रिक्शा पूरा जल गया है। आपका रिक्शा जल चुका है? वो जो हमने अंदर देखा आपका रिक्शा था? हाँ जी, पूरा जल गया। क्या लगा आपको, क्या हुआ अचानक? एक संग ऐसा हुआ, ब्लास्ट हुआ, एक संग बस्ट थी ना। एक गाड़ी में हुआ, कई गाड़ियों में हुआ? ये तो सर कई गाड़ी जली है, अब ये नहीं पता कौन सी गाड़ी में हुआ है सर। क्या इस गाड़ी में लग रहा है ब्लास्ट हुआ होगा? ये तो सर नहीं पता। एक इको दिख रही है उसकी, पूरा एक सिर्फ चेचिस बचा है, वो था क्या था? अब ये तो नहीं पता सर। मैं भी सर बेहोश हो गया था, मुझे भी। आप बेहोश हो गए थे? हाँ जी सर, मैं भी 5 मिनट बाद मुझे होश आया। अच्छा, 8 से 9 लोगों की मरने की खबर आ रही है, तो आपको लग रहा है इतनी तादाद पहुंची है उससे ज्यादा है? ये नहीं पता सर, मुझे भी होश नहीं था। मुझे भी किसी ने बैठाला था एक साइड से, मैं भी उतर के अपनी गाड़ी से मतलब रोड पड़ा था। अच्छा, मुझे भी किसी ने। हो गए थे? हाँ जी सर। आपके रिक्शे में भी कोई और था? हाँ सर, 3 सवारी थी। एक चीज पूछूंगा, वो जो गाड़ी में ब्लास्ट हुआ वो चल रही थी या रोड पे पार्क थी? अब ये नहीं पता सर, चल रही थी क्या था ये नहीं पता, कौन सी गाड़ी में ब्लास्ट। अच्छा, जब तक आपको होश था आपने क्या महसूस किया जरा बताइए। जब मुझे होश आया तो उसके बाद मैंने देखा तो कुछ भी नहीं था, वहाँ सब गाड़ियों में आग लगी पड़ी थी। नहीं, जब होश था तब तक आपने क्या महसूस किया, क्या देखा आपने, क्या याद है आपको? हल्के हल्के ट्रैफिक था, चल रहा था हल्के हल्के। ट्रैफिक चल रहा था? हाँ जी सर। फिर अचानक से क्या आवाज? अचानक से एक संग ब्लास्ट हुआ था, अचानक से एक संग हो गया। अच्छा, हाँ जी। फिर उसके बाद में कुछ? उसके बाद में मैं सर बेहोश हो गया। 5 मिनट बाद मुझे भी किसी ने उठाया था, पुलिस वाले आए थे, उन्होंने मुझे उठाया था, तब मैं एक साइड में मुझे बैठाला, तब मुझे होश आया। आपका रिक्शा जल चुका है? हाँ जी सर, रिक्शा जल चुका है मेरा सर, रिक्शे में कुछ नहीं बचा। आप कैसे बचे, क्योंकि आप कह रहे बेहोश हो गए थे? नहीं, बेहोश हो गया था, मतलब होश आ गया 5 मिनट बाद। अब अल्लाह में आपका? मेरा नाम यासीन है। यासीन? हाँ जी। यासीन, क्या लग रहा है, क्या होगा, किस चीज़ का धमाका? ये तो सर अब मुझे भी नहीं पता सर क्या होगा, धमाके इसके पीछे क्या है ये तो सर मुझे भी नहीं पता है। मैं भी सर इस हादसे का शिकार बन गया, मेरी भी सर चोट लगी है। दिखाई जरा एक मिनट। ये पैर में हाँ, चोट लगी है सर। ये रिक्शे का चार्जर आपके पास? हाँ, ये आपको चोट लगी है? हाँ, ये हाँ। अच्छा यासीन, ये बताइए जहाँ पर आपका रिक्शा था वहाँ से कितनी दूरी पे धमाका हुआ है? सर ये तो नहीं पता मुझे कितनी दूरी पे हुआ धमाका। अंदाजा बताइए, आपसे कितना आगे थी गाड़ी, वो चल रही थी, रुकी हुई थी, कैसे क्या? मेरे आगे सर बैटरी रिक्शा था, मेरे आगे। आपके आगे बैटरी रिक्शा था, वो भी जल गया? वो भी सब जल गया, बैटरी रिक्शा भी जल गया सर। क्या लग रहा है कितनी गाड़ी चपेट में आई होंगी? गाड़ी सर 3-4 गाड़ी चपेट में आ गई हैं। अच्छा, कुछ अंदाज से बताइए कितनी दूरी पे थी वो जो गाड़ी जिसमें ब्लास्ट हुआ है? सर ये नहीं पता मुझे कितनी दूरी पे था, ये नहीं पता सर मुझे। फिलहाल ये पता ब्लास्ट हुआ, उसमें बहुत चोट नहीं? हाँ जी सर। तो आप क्यों गए अस्पताल?
सर अभी अब मैं सोच रहा हूँ मेरी गाड़ी निकल जाए तो घर चला जाऊँ। मेरा फ़ोन भी नहीं सर, फ़ोन भी गिर गया मेरा। वहीं गिर गया? हाँ जी सर, फ़ोन मेरे पास किसी का नंबर भी नहीं जो कॉल। कुछ याद करके बताइए, क्या आपको लगा था उस टाइम अजीब सा कि क्या हुआ है? सर अजीब सा कुछ नहीं लगा मुझे, मैं भी चल रहा था जैसे ट्रैफिक में साइड में कर रहा था अपनी गाड़ी, सवारी उतार रहा था। आपकी गाड़ी में सवारी थी? हाँ जी सर, 3 सवारी थी। वो मैंने देखा मेरी गाड़ी में, मैं लेके आ रहा था कश्मीरीगढ़ से, तो उसमें 3 सवारी थी। जब मुझे होश आया फिर उसके बाद मेरी गाड़ी में कोई सवारी नहीं मिली मुझे। वो सवारी भी घायल हुई है क्या? अब सवारी नहीं मिली मुझे सर, क्या पता घायल हुई है नहीं हुई। कहाँ रहते हैं आप? ये सर चंदू नगर में रहता हूँ मैं। ठीक है। हाँ तो देखिए यासिन है जो बता रहे हैं कि खुद भी इसमें घायल हुए हैं, पैर की चोट दिखा रहे हैं और हाथ में जो है रिक्शे का सिर्फ ये चार्जर जो है यही बचा है। আর এই মুহূর্তে যে খবর পাচ্ছি আমরা দিল্লির ঘটনার জের সতর্ক কলকাতা পুলিশ। কলকাতায় প্রত্যেকটা থানাকে সতর্ক করা হয়েছে, হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে বলছে সূত্র। এই মুহূর্তের বড় খবর, শহর জুড়ে, কলকাতা শহর জুড়ে নাকা তল্লাশি, নজরদারি কলকাতা পুলিশের। ডিটেল নেব সুশোভনের কাছ থেকে। সুশোভন, তখন লালবাজার তরফে যেটা সূত্র মারফত যেটা জানা যাচ্ছে যে ইতিমধ্যে প্রতিটি থানাকে বলে দেওয়া হয়েছে যে যেই থানার একেবারে অন্তর্গত মেট্রো স্টেশনগুলি রয়েছে বা বিভিন্ন জায়গা, সেই সমস্ত জায়গায় মূলত নজরদারি করার জন্য, অর্থাৎ পেট্রোলিং যে করা হয় কলকাতা পুলিশের তরফে সেটা বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য এবং তার পাশাপাশি নাকা তল্লাশি করার জন্য। প্রসঙ্গত নাকা তল্লাশি আগেও হতো, কিন্তু নাকা তল্লাশি আরো জোর কদমে করার জন্য এবং বিশেষত পেট্রোলিং যেটা সেটাও কিন্তু আরো বেশি করে করার জন্য দিল্লির এই ঘটনার পরে কিন্তু কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে আরো বিশেষ করে সতর্ক করা হলো প্রত্যেকটি থানাকে লালবাজার তরফে। নজর রাজা, একটু আগে আমরা ইয়াসিন টোটো চালক মানে ই রিক্সা চালক, টোটো চালক, তার বক্তব্য শোনাচ্ছিলাম। টিভি9 নেটওয়ার্কের যিনি রিপোর্টার পৌঁছে গেছেন, তিনি লাইভে শোনাচ্ছিলেন দর্শকদেরকে। তিনি বলছিলেন উনি ওই সময় ওখান থেকে টোটো নিয়ে যাচ্ছিলেন, ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে, তিনি অজ্ঞান পর্যন্ত হয়ে গেছিলেন, তার হাতে পায়ে চোট লেগেছে, জখম ছিলেন তিনি সেটা দেখালেন বারংবার। এবং তার যে টোটোটা মানে যেটা রুজি রুটির একমাত্র সম্বল ছিল, মাফ করবেন অটো, সেই অটোটা পর্যন্ত জ্বলে যায়। তার কাছে একমাত্র ব্যাটারিটা রয়ে গেছে, মানে ব্যাটারি চালিত অটো, সেই ব্যাটারিটা রয়ে গেছে। রীতিমতো ভেঙে পড়েছেন তিনি। এর আগে একজন প্রত্যক্ষদর্শী, তার সঙ্গে আমরা কথা বলছিলাম, তিনি বলছেন তিনি পাশেই থাকেন, বাড়িতে বসে শুনলেন একটা বিকট শব্দ, রাস্তায় নেমে এলেন, রাস্তায় নেমে এসে দেখেন এই অবস্থা। আরেকজন বলছিলেন ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে দেহাংশ। এই হচ্ছে ছবি প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী। ये अधिकारी नहीं है वो वाले। जब तक आप शांत नहीं होगा कोई आएगा नहीं। प्लीज पीछे हो जाए, पीछे हो जाए। आप इसको पुश मत करो। मेरे मुंह पे अपने पहले आ गया। हेलो मैम, बाइट हुई है ऑफिशियल, निहाल सर वाला लाइन हुआ है मैम, ये निहाल सर वाले तुम लोग यार होल्ड करके रखना, ठीक है? वहाँ पे भी हाथ पकड़ लो आप। আমরা এখনো পর্যন্ত টেকনিক্যালি যদি বলছি, যদি নাশকতা হয়ে থাকে, কারণ যেহেতু অফিসিয়াল কোনো কিছু সরকারের তরফ থেকে জানানো হয়নি, কিন্তু এটাও ঠিক যে ধরনের বিস্ফোরণের অভিঘাত এবং ক্যামেরা প্যান করে আমাদের সহকর্মীরা দেখাচ্ছিলেন যে যতটা জায়গা জুড়ে এই ঘটনা ঘটেছে, তাতে এটা অনুমান করা যেতে পারে যে এটা কালীপটকা চকলেট বোম বা পেটো ছিল না। শুভজিৎ, এইখানে তুমি রাইট পয়েন্ট ধরেছো, মানে এটা একটা গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে গিয়ে কেউ ফাটিয়ে দিয়েছে এমন এত সরলীকৃত তো ব্যাপারটা নয়। আমরা টেকনিক্যালি, আমরা গ্রামাটিক্যালি এখনো এটাকে নাশকতা বলছি না যতক্ষণ সরকারি স্টেটমেন্ট না পাই। কিন্তু দেখুন, আমাদের সব থেকে যেটা ইন্টারেস্টিং লাগছে এবং যেটা সব থেকে আশঙ্কার শুভজিৎ, যে আমরা এই 15ই আগস্টের আগে, 26শে জানুয়ারির আগে আমরা মিডিয়া আপনাদের খবর দেখাই যে ওই শহরে অ্যালার্ট, এই শহরে অ্যালার্ট, বিমানবন্দরে অমুক হুমকি, পুলিশ নিরাপত্তা বাহিনী জাগ্রত আছে। আজ সকাল থেকে আমরা কিন্তু এই ধরনের খবরই দেখাচ্ছিলাম যে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক উদ্ধার, বানচাল হয়ে গেল বিস্ফোরণের ছক। তিনজন চিকিৎসক, ভাবতে পারছেন, শাহিন বলে একজন মহিলা চিকিৎসক, তিনি অ্যারেস্ট হয়েছেন লখনৌ থেকে। তার গলায় স্টেথোস্কোপ আর তার হাতে পাওয়া গেছে AK-47। শুভজিৎ, এইরকম ঘটনার ঘনঘটা পরপর, ঠিক তারপরেই সন্ধ্যেবেলায় একেবারে ভর সন্ধ্যা 7টার সময় দিল্লিতে বিস্ফোরণ। ফলে এর কোনো যোগসূত্র থাকলেও থাকতে পারে শুভজিৎ। তুমি একটা ঘটনা বললে, একাধিক ঘটনা ঘটেছে আমরা দেখিয়েছি বিগত 24 ঘন্টা ধরে। তুমি একটা বললে চিকিৎসক অ্যারেস্ট হয়েছে, হাতে রয়েছে AK-47, গলায় রয়েছে স্টেথো। আমরা আবার দেখেছি যে ফরিদাবাদে বিপুল পরিমাণে বিস্ফোরক উদ্ধার হয়েছে। আমরা একই দিনে দেখেছি যে গুজরাট ATS তারা 3 জন আইসিস জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করেছে। এই 3 জন আবার আইসিসের আলাদা আলাদা মডিউলের সদস্য ছিল, তারা যখন অস্ত্র পাচার করছিল সেই
সেই সময় হাতে নাতে পাকড়াও করা হয়, তাদের কাছ থেকেও প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়। এখন এই ঘটনাগুলোর সঙ্গে আজকে সন্ধ্যের ঘটনা, রাজধানীর ঘটনা কোনো যোগসূত্র আছে কিনা আমরা জানি না। অবশ্যই। এবং শুভজিৎ, মনে করিয়ে দিই, কয়েকদিন আগে আমরা আপনাদের খবর দেখিয়েছি যে হাফিজ সাঈদ, যার পরিবার ছারখার হয়ে গেছে, এই কুচক্রী আবার নতুন করে ভারতকে আঘাত দেবে বলে আবার নতুন করে সে ট্রেনিং ক্যাম্প এবং মহিলাদের ট্রেনিং দিচ্ছে সেখানে। একদম এইরকম আমরা খবর আপনাদের দেখিয়েছিলাম। ইয়েস, তারপরে পরে এই ঘটনা। দেখুন, এত বড় ঘটনা যখন ঘটবে কিছু অনুমান আমরা করবই, যদিও আমরা টেকনিক্যালি কারেক্ট থাকবো। जो इतनी दूर तक भी आकर पड़े हुए हैं, और आप मेरे पीछे देखेंगे तो दूर तक आपको एम्बुलेंस ही एम्बुलेंस नजर आएंगी। इससे आप अंदाजा लगाइए किस तरह की यहाँ पर तैयारी की गई है। हालांकि सभी जो घायल हैं उनको यहाँ से ले जाया गया। अभी हमने एक आई विटनेस से बात की, यासिन जो है, जो रिक्शा हम आपको वहाँ दिखा रहे थे जला हुआ, वो इसी यासिन का है। और इसका कहना है कि जैसे ही रेड लाइट थी पहले, उसके बाद सिग्नल ऑन हुआ, ग्रीन हुआ, आगे धीरे धीरे बढ़ ही रहते, इसमें ब्लास्ट हुआ, वो घायल हो गया। वहाँ पर जो है उसको बेहोशी हुई, लेकिन धमाका इतनी तेज था कि वो लोगों को समझ में ही नहीं आया। यहाँ तक देखिए, आपकी जो है गाड़ी की बॉडी है जो यहाँ तक पहुँची है, दूर तक देखेंगे तो जो अलग अलग जगहों पे गाड़ी के कहीं पर शीशे हैं, कहीं पर पुर्जे पड़े हुए हैं। तो ये इस बात का अंदाज़ा आप लगाइए कि जो ब्लास्ट है वो कितना भयावह था। हालांकि ना तो अभी तक इस बात जो घटना की किसी ने जिम्मेदारी ली है, ना ये पता लगा है इसके पीछे रसायन क्या इस्तेमाल किए गए थे, क्या वो गाड़ी खड़ी थी, चल रही थी, लेकिन यहाँ कोई वैध पार्किंग नहीं थी। तो ऐसे में गाड़ी जो है वो वहाँ पर हो सकता है कि चलती हुई इस वक्त जी। রাজা, দেখো, পুলিশের তরফ থেকে এখনো পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা জানানো হয়নি, জখমের সংখ্যা জানানো হয়নি, কিন্তু আমরা আবারও বলছি, টিভি9 বাংলা ইন ডিটেল গ্রাউন্ড রিপোর্টিং করে আমাদের যে সহকর্মী রয়েছেন তিনি ক্যামেরায় দেখাচ্ছিলেন যে কতগুলো অ্যাম্বুলেন্স সারিকে সারি দাঁড়িয়ে আছে, কতগুলো অ্যাম্বুলেন্সে এমার্জেন্সি লাইট জ্বলছে, আলো জ্বলছে। এ থেকেই অনুমান করা যেতে পারে ক্যাজুয়ালিটি ওখানে কত হয়েছে। অবশ্যই। এবং পিটিআই এখনো পর্যন্ত, সংবাদ সংস্থা পিটিআই এখনো পর্যন্ত ক্যাজুয়ালিটির সংখ্যা বলছে 8, কিন্তু সঙ্গে এটাও জানা যাচ্ছে সেই সংখ্যা বাড়লেও বাড়তে পারে। এটা যে কোনো মামুলি সাদামাটা গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ নয়, এটা কিন্তু এতক্ষণে পরিষ্কার হয়ে গেছে, কারণ তার অভিঘাত এত বড় হয় না। এগুলো সবই অনুমান পর্ব। দিল্লি পুলিশের স্টেটমেন্ট দেখালে সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের দেখাবো, স্টেটমেন্ট দিলে, হোম মিনিস্টার স্টেটমেন্ট দিলে সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের দেখাবো। শুধু এইটুকুই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, যদি ভারতের ওপর আবার কোনো এটা জঙ্গি নাশকতা হয়ে থাকে, তাহলে ভারতের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হলো বলেই ধরে নেবে, যে কথা ঘোষিতভাবে আগে থেকেই বলে রেখেছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী। এবং এটাও পরিষ্কার বলে দেওয়া হয়েছিল পাকিস্তানকে, যদি সত্যি তারা এই বদমাইশিগুলো ভবিষ্যতে করে তাহলে কিন্তু আরো কড়া জবাব দেওয়া হবে, আরো কড়া জবাব দেওয়া হবে। প্রধানমন্ত্রী পরিষ্কার করে দিয়েছেন, প্রতিরক্ষা মন্ত্রীও পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন। আবারও বলছি, টেকনিক্যালি আমরা বলতে পারি না এটা নাশকতা কিনা। এবং ইন্টারন্যাশনালি দেখো, এই ঘটনার অভিঘাত, ইট ইজ দিল্লি, মাথায় রাখতে হবে, এটা দিল্লি, রাজধানী, এটা আমার ভারতের রাজধানী এবং পলিটিক্যালি, জিওপলিটিক্যালি পৃথিবীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শহর, শুধু ভারতের নয়। অপারেশন সিঁদুরের পর আমাদের পার্লামেন্টেরিয়ানরা ভারতের বাইরে বিভিন্ন দেশে গিয়ে বলে এসেছিলেন কেন পাকিস্তান একটা জঙ্গি রাষ্ট্র এবং কেন পাকিস্তানকে আমরা প্রত্যাঘাত করেছিলাম। তার কয়েক মাসের পর যদি এই ঘটনা আবার পাক মদতে হয়ে থাকে, তাহলে ভারতের এবার রূপ কি হবে সেটা কিন্তু সহজেই অনুমেয়। দিল্লিতে পরপর গাড়ি বিস্ফোরণের তদন্তে একাধিক প্রশ্ন উঠে আসছে। বিস্ফোরক ভর্তি গাড়ি এনে কি পার্কিং এ রাখা হয়, এই প্রশ্ন উঠছে, নাকি পার্কিং করা গাড়িতে বিস্ফোরক ভরা হয়, উঠছে এই প্রশ্ন, একাধিক প্রশ্ন উঠছে। উত্তরের খোঁজে সিসিটিভি ফুটেজে নজর রয়েছে দিল্লি পুলিশের। আপনাদেরকে একটু আগে আমরা গ্রাউন্ড রিপোর্টিংও দেখাচ্ছিলাম, লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের সিসিটিভি ফুটেজ বাজেয়াপ্ত করলো দিল্লি পুলিশ। দিল্লিতে পরপর গাড়ি বিস্ফোরণের তদন্তে একাধিক প্রশ্ন উঠে আসছে। সত্যিই তো রাজা, যে ওখানে কি বিস্ফোরক ভর্তি গাড়ি এনে রাখা হয়, নাকি খালি গাড়িতে বিস্ফোরক রেখে দেওয়া হয়েছে? খালি গাড়িতে বিস্ফোরক রাখা হচ্ছে। বিস্ফোরক রাখা হয়ে থাকলে কি ধরনের বিস্ফোরক রাখা হচ্ছে, সেই বিস্ফোরক কোথা থেকে নিয়ে আসা হলো? এই মুহূর্তে অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্তা কর্নেল দীপ্তাংশু চৌধুরী আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। কর্নেল চৌধুরী, একটু সঙ্গে यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे, और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली, हम सारी एजेंसीज जो है, दिल्ली पुलिस, FSL, NIA, NSG, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है।
और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, तो वो अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है और एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं आपको कुछ ही देर में बता दी जाएंगी। और सिचुएशन को रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है और गृह मंत्री जी भी जो है उनसे रेगुलरली उनका फ़ोन भी आया था, उनको रेगुलरली ब्रीफ किया जा रहा है और उनको टाइम टू टाइम पूरी सूचना दी जा रही है और आगे जैसे भी हालात होंगे जो भी नतीजा निकलेगा आपको बताया जाएगा। अभी इसको आकलन किया जा रहा है। একটা স্টেটমেন্ট দিল্লি পুলিশের এই কর্তা দিলেন, এখনই নিহতের সংখ্যা বললেন না, কতজন মারা গিয়েছেন এখনই বললেন না, কিন্তু বললেন যে মৃত্যু হয়েছে, সুতরাং ডেথ ইজ কনফার্ম, মানুষ যে মারা গেছে এটা কনফার্ম। শুভজিৎ, আর একটা ব্যাপার ইন্টারেস্টিংলি এখনই কিন্তু কারণটাও বলেননি কেন হয়েছে, সেটা তদন্ত সাপেক্ষ। একদম কর্নেল ওয়েট করছেন শুভজিৎ। কর্নেল চৌধুরী, শুভজিৎ আর রাজা দুজনে রয়েছে স্টুডিও থেকে। কর্নেল চৌধুরী, এখনো পর্যন্ত অফিসিয়াল তো আমরা বলতে পারছি না, যতক্ষণ না সরকারের তরফ থেকে বিবৃতি দেওয়া হয় যে এটা নাশকতা, কি ধরনের বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়েছিল, কিন্তু আমরা মোটামুটি এটা অনুমান করতে পারি সাংবাদিক হিসেবে যে এখানে কালি পটকা, চকলেট বোম বা ওই পেটো এইসব ব্যবহার করা হয়নি, কিংবা গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ নয়। আপনি এক্সপার্ট, আপনার কি মনে হয় কি ধরনের বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়েছিল এতটা ওয়াইড রেঞ্জে এইরকম বিস্ফোরণ ঘটলো? শুভজিৎ, আমাদের সবাইকেই ওয়েট করতে হবে। ফরেন্সিক টিম এসছে, এনএসডির বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াড এসছে, ওখানে অর্ডিন্যান্স এবং ইঞ্জিনিয়ারদের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ফ্রম দ্য ইন্ডিয়ান আর্মি তারা পৌঁছে গেছে অলরেডি, যারা এই বম্ব ডিসপোজাল করে এবং ফরেন্সিক করবে। তবে আমার যা এক্সপিরিয়েন্স এটা দেখছি, আমার মনে হচ্ছে যেসব ছবি সামনে উঠে আসছে, কারণ আমরা তো অনেক দূরে কলকাতায় বসে আছি, তো যে ছবি দেখছি ছবিটা কিন্তু খুব পরিষ্কার বলে দিচ্ছে এটা কোথাও না কোথাও আইডি ইনফ্লুয়েন্স ব্লাস্ট। আবার আমি বলছি এখানে কোনো না কোনো এক্সপ্লোসিভ ইউজ রয়েছে। যেহেতু আমরা জানি অ্যামিনেশন নাইট্রেট, প্রচুর অ্যামাউন্ট অফ অ্যামিনেশন নাইট্রেট এই সারা সকাল আজকে আমরা এই আলোচনা করেছি ধরা পড়েছে, তাই ধরে নিচ্ছি যে অ্যামিনেশন নাইট্রেটের সঙ্গে কোনো টাইমার ডিভাইস দিয়ে এটা হয়েছে। এবং কর্নেল চৌধুরী, আরেকটা তথ্য উঠে আসছে যে স্লো মুভিং কোনো ভেহিকেল থেকে হয়তো, মানে ওই ভেহিকেলেই হয়তো হয়েছে এই বিস্ফোরণটা, এই তথ্য কিন্তু উঠে আসছে। একদম, এটা ভেহিকেল বেসডও হতে পারে, কিন্তু যেভাবে এক্সপ্লোশন হয়েছে এবং একটু সঙ্গে থাকুন, আসবো আপনার কাছে। আমরা লাইভ রিপোর্টিংও করছি। মানে একেবারেই থেমেছিল দুটো গাড়ি এমন নয়, নতুন তথ্য একটা গাড়ি সামান্য গতি ছিল তাতে তখনই। बिल्कुल, देखिए मैं आपको दिखाऊं तो वहां से दूरी पर यह मार्केट है और मार्केट के अंदर ये देखिए ये एक पार्ट आके पड़ा से छुएंगे नहीं क्योंकि ये एक एविडेंस हो सकता है, लेकिन आप इसे अंदाजा लगाइए, देखिए ये गाड़ी का पार्ट है, इतनी दूर आके मार्केट में गिरा है। अब इससे अंदाजा लगाइए कि उस गाड़ी के अंदर जो होगा उसकी क्या स्थिति हुई होगी, जबकि इतनी दूरी पर बाहर जो है ये स्थिति देखने को मिल रही है। तो ये धमाका किस तरह का रहा है इसका आप अंदाजा लगाइए। ये देखिए एक बार आप पीछे दिखाइए हरीश, वहां पे भी उससे 100 मीटर आगे जाकर ये धमाका हुआ है, लेकिन उसके जो पार्ट्स हैं वो आपको इस मार्केट के अंदर, देखिए एक बार हरीश मार्केट भी दिखा दीजिए, ये मार्केट है, यहाँ आके अंदर पड़ा है। শুভজিৎ, তার মানে এটা ক্লিয়ার হলো যে একটা গাড়ি, কিন্তু তার একটা গাড়িতে যথেষ্ট গতি ছিল এবং বিস্ফোরণের অভিঘাতটা কত হয়েছে, গাড়ির স্পেয়ার পার্টস ছিটকে এসে পড়েছে, দেখাচ্ছিলেন আমাদের রিপোর্টার। দেখুন আমাদের সঙ্গে কর্নেল চৌধুরী, দীপ্তাংশু চৌধুরী এই মুহূর্তে রয়েছেন। কর্নেল চৌধুরী, আপনার কাছে আমি রাজা প্রশ্ন করছি স্টুডিও থেকে, ওয়েলকাম আপনাকে। আপনি একটা কথা বলুন, আমাদের খালি অপারেশন সিঁদুরের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে এবং আশা করি আমার কোনো অপরাধ নেই মনে পড়ে যাওয়ায়, তদন্তের মতো চলবে, কিন্তু রাজধানী দিল্লির বুকে, দ্যাট ইভেন লালকেল্লার পাশে এত বড় একটা বিস্ফোরণ, এইটা ভারতীয়দের মনে কোন স্মৃতি উস্কে দিতে পারে? নিশ্চিতভাবে 1993 12ই মার্চ সেখানেও আমরা 14টা ব্লাস্ট দেখেছিলাম মুম্বাইতে, প্রায় 257 জন মারা গেছিল, 1400 জন ইনজিওর্ড হয়েছিল। তারপর এই সরকার অন্তত বহুদিন এই বিগত 11-12 বছরে কিন্তু আমরা সেইভাবে কোন শহরে এরকম বিস্ফোরণ দেখি। কর্নেল চৌধুরী, একটু থামাচ্ছি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই ঘটনায় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। এই মুহূর্তে তাজা খবর, তিনি হোম মিনিস্টার অমিত শাহর সঙ্গে কথা বলে
ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ জানতে চেয়েছেন। এই মুহূর্তে সবথেকে বড় খবর, এদিকে দিল্লির পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে কথা বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। দ্রুত তদন্ত শেষ করার নির্দেশ, তদন্ত দ্রুত গুটিয়ে আনার নির্দেশ। এখন যদিও সবে কলির সন্ধে, সবে এখন তদন্তের প্রাইমারি পার্ট, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তারা কি নির্দেশ দিয়েছেন সেটা দিনের আলোর মতো ক্লিয়ার। তদন্তে কোনো দেরি করা চলবে না। প্লিজ গো অন, ক্যারি অন। কর্নেল চৌধুরী, আপনার কাছে তদন্তের পার্টটা নিয়ে একটু যাই। মানে তদন্তে কোন কোন জিনিস? একটা তো ধরুন ডিজিটাল এভিডেন্স হতে পারে, ওই সিসিটিভি ফুটেজ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে পুলিশের তরফ থেকে, আমরা বলছিলাম। একটা আপনি শুরুতেই বললেন ফরেন্সিক পৌঁছে গেছে, কি ধরনের বিস্ফোরক নমুনা সংগ্রহ করে তারা অনুমান করতে পারেন বা নিশ্চিত হতে পারেন। আর কি কি বিষয় থাকতে পারে তদন্তের ক্ষেত্রে? দেখুন, তদন্তে নিশ্চিতভাবে যে গাড়ি কোথা থেকে কেনা হয়েছে, এই যে গাড়িটা স্পেসিফিক গাড়িটা যে বিস্ফোরণ হয়েছিল, কার নামে ছিল, কোথা থেকে কেনা হলো, রানিং গাড়িতে কিভাবে প্ল্যান করলো, অথবা এখানে জঙ্গিরাই চালাচ্ছিল কিনা। কারণ সামনেই আমরা জানি আশেপাশে জামা মসজিদ এবং ওখানে অনেক পুরনো গাড়ি, স্পেয়ার পার্টস এবং পুরনো গাড়ি যেগুলো থাকে সেগুলো বিক্রি হয়। এগুলো অনুমান, এগুলো আমাদের ওয়েট করতে হবে এক্সাক্ট ইনফরমেশন কিরকম ভাবে আসে। কিন্তু সারা সকাল যেভাবে ডিফারেন্ট এজেন্সি এবং এই যে পুলিশরা এটিএফ যেভাবে ধরেছে, জঙ্গিদের ধরা পড়েছে, 2-3 ডাক্তার ধরা পড়েছে, একজন মহিলা ডাক্তার লখনৌ ধরা পড়েছে। আপনার কাছে এটাই প্রশ্ন। দেখুন, এইরকম অনেক দিন আমরা দেখি যে আমরা সাধারণ মানুষকে খবর দিচ্ছি,